पैराग्राफ्स में है क्या। हमारे साथ खुद चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट आसिम सलीम बाजवा साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जनरल बाजवा साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत करने का। मैं ये प्रेस रिलीज पढ़ रहा था और मैं चाहूँगा कि अगर थोड़ा सा टाइम आप हमारे साथ गुजारें तो इन 12 के 12 पैराग्राफ्स पे बात करना चाहूँगा। पहली लाइन में ही आप कह रहे हैं कि जी जब एक अननोन वेबसाइट है आप इसको डिनाई कर रहे हैं, झूठी इतलात हैं, तो फिर आपको जवाब देने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? जी अरशद, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये एक अननोन वेबसाइट है और इस वेबसाइट की बड़ी डूबियस एक हिस्ट्री है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन चूंकि अभी एक स्टोरी हो गई थी और बहुत सारी मिसपरसेप्शंस उससे क्रिएट हुई, मेरा और मेरी फैमिली का इमेज परसेप्शन इससे डैमेज करने की कोशिश की गई। सो मैंने बड़ा सोचा और मुझे बहुत सारे दोस्तों ने, जो मीडिया के मेरे पुराने ताल्लुकात साथी हैं जितने भी, उन्होंने ये मशवरा दिया कि इसको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ एक दफ़ा मैं रिवर्ट कर चुका था। लेकिन मैंने और मेरी फैमिली ने यही फ़ैसला किया कि चूँकि ये सब इल्ज़ामात झूठे हैं, हमने तसल्ली से अपना टाइम लिया, सारा डेटा देख के, स्टडी करके, उसके बाद मैंने बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव रोबस्ट रिस्पांस बनाया और वो आज फिर मैंने सबके साथ बिल्कुल ठीक है। पैराग्राफ नंबर 2 में आपने उन 3 इल्जामात का जिक्र किया और कहा है कि वो गलत हैं। एक तो आपकी अहलिया की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं बैरून मुल्क, उसके हवाले से, फिर जितना बिजनेस आपके ख़ानदान का, आपके भाइयों का या आपके बच्चों का है, उसकी ग्रोथ को लिंक किया गया आपकी फ़ौज में प्रमोशंस के साथ, और तीसरा जो इवेल्युएशंस प्रॉपर्टी की लगाई गई हैं उसके हवाले से आपने इन सारों की तरदीद की है। और पैराग्राफ 3 में आपने कहा है कि इंसिनुएशंस और मटेरियली सारी चीज़ें गलत हैं। और पैराग्राफ 4 में आके फिर आप उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं और ये बताते हैं कि 1 जून 2020 को आपकी अहलिया ने डिसइन्वेस्टमेंट कर दी थी अपने शेयर्स की। कितनी मालियत थी और ये डिसइन्वेस्टमेंट क्यों की गई? जी अरशद, ये मैंने इसमें आगे जाके एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये जब इन्वेस्टमेंट्स कब से शुरू हुई, ये 2002 की बात है। सबसे पहली बात तो ये है कि स्टोरी में ये डेट्स ही गलत दी गई, जब बोला गया कि ये तब हुआ जब मैं प्रेसिडेंसी में एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल एक स्टाफ ऑफिसर पोस्ट हुआ मिड 2003 में, जबकि ये मेरे भाइयों का कारोबार अमेरिका में शुरू हुआ मिड 2002 में, एक साल पहले तकरीबन। सो पहली तो ये गलत बात है। दूसरी बात ये है कि ये 18 साल काम हुआ और तकरीबन 1 जून से साल पहले ये डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। 1 जून तक वो कंप्लीट हुआ और उसके बाद 22 जून को मैंने अपने एसेट्स डिक्लेयर किए। इसलिए मैंने ये कहा कि ये बिल्कुल फॉल्स ख़बर है, एक गलत परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई है, इसलिए मेरा डेक्लेरेशन जो मैंने दिया वो बिल्कुल वैलिड है। अच्छा जनरल साहब, इसमें आपने एक अमाउंट लिखा हुआ है और कहा है कि 2002 से ये इन्वेस्टमेंट चल रही है, $19,492 जो कि आपकी अहलिया ने अपने भाइयों की कंपनी में अमेरिका में इन्वेस्ट किए, और आपने कहा है कि आपकी 18 साल की जमा पूंजी थी, उसमें से ये इन्वेस्टमेंट की गई है और स्टेट बैंक के कोई कवानीन वायलेट नहीं हुए। तो ये पैसा क्या बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए से गया था और उस वक्त डॉलर का रेट क्या था? क्योंकि अगर आज के रेट पे करें तो ये अमाउंट तकरीबन 31 लाख का बनता है। 31 लाख का अमाउंट था या ये डिफरेंट टाइम पीरियड्स में ये इन्वेस्टमेंट होती रही है? जी अरशद, ये जैसे मैंने कहा है कि ये ओवर द 18 ईयर्स, तो ये मेरे पास जो फिगर्स हैं, मैं देख रहा था किसी साल $2500 गए, कभी 2200, कोई $25 गए हैं, ऐसे ये ब्रेक होके ये रकम जाती रही और ये स्टेट बैंक के रूल्स और लॉज के मुताबिक ये रकम जाती रही। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब मैंने इसकी वैल्यू भी निकाली तो जो 2002 में, 2003 में या उसके बाद उन सालों में जो डॉलर की वैल्यू थी, उसके हिसाब से ये 12 लाख से कम रकम बन रही थी। आज के डॉलर के रेट के मुताबिक आपने जो बताया है वैल्यू ये हो सकती है, लेकिन उसके हिसाब से ये लेस देन 12 लाख इसकी टोटल वैल्यू बनती थी। सर 12 लाख पे जो 16% स्टोरी में शेयर्स का जिक्र था, ये 12 लाख टोटल इन्वेस्टमेंट है जिसको 16% कहा जा रहा है।
جی ارشد، یہ اگر آپ آگے دیکھیں تو ایک طرح سے میں نے پورا فائنینشیل بریک ڈاؤن دیا ہے. جو ٹوٹل کاروبار ہے میرے بھائیوں کا امریکہ میں، وہ $70 ملین اس کا والیوم ہے. $70 ملین میں نے بتایا ہے کہ $60 ملین انہوں نے ان 18 سالوں میں بینکوں سے لون لیا جو کہ بینکوں کو پیبل ہے. اس کے علاوہ 50 سے زیادہ ادھر ایک پول آف انویسٹرز ہے، اور یہ سارے وہاں کے انویسٹرز ہیں، موسٹلی ڈاکٹرز ہیں، جنہوں نے بھائیوں پہ اتنا کانفیڈنس کیا بیکاز آف دیئر کریڈیبلٹی، دیئر سکسیسز ان دا بزنس، کہ انہوں نے بیچ میں انویسٹمنٹ کی. اور اس کے بعد آپ دیکھیں جو حصہ بھائیوں کا ہے وہ بھی میں نے اس میں مینشن کیا جو فیملی کا پارٹ ہے. بالکل ٹوٹل کوئی $54,000 کا آپ نے اس حوالے سے ذکر کیا ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا، اور بہت سے پاکستانی یقیناً یہ جاننا چاہیں گے، جب آپ یہ کمپنیز کا ذکر کرتے ہیں، سٹوریز میں آیا کہ 99 کمپنیز ہیں، آپ نے یہاں پہ واضح کیا ہے کہ 27 ایکٹیو کمپنیز ہیں اور 2 متحدہ عرب امارات میں ہیں، باقی یو ایس میں. تو پہلے $70 ملین آپ نے کہا کہ ٹوٹل اس وقت اس کی مالیت ہے، جس میں $60 ملین بینکوں کا قرض ہے. تو ایک سے دوسری کمپنی کس طرح سے بنی اور اس کے لیے کیپٹل جو ہے وہ کس طرح سے آتا رہا؟ جی ارشد، یہ جو مجھے یاد ہے جب یہ میرے پاس آئے، جب پوری کہانی، میں آف کورس آئی ٹیک اے لاٹ آف پرائڈ ان مائی بردرز کہ وہ پڑھے لکھے ہیں سارے. یہاں سے وہ بزنس پڑھنے امریکہ میں گئے تھے، اس کے بعد انہوں نے کام کیا، محنت کی، انہی بزنسز میں وہ کرتے کرتے گرو کرتے گئے. ان میں سے میرا ایک بھائی جو ہے، میں نے لکھا ہوا ہے، وہ وائس پریزیڈنٹ آف اے بینک تک ریز ہوا. باقی دونوں ریسٹورنٹ انڈسٹری میں رہے. انہوں نے ایکسپیرینس، تو تینوں نے کلب کر کے ود دیئر ایکسپیرینس اینڈ ہارڈ ورک، جب پہلا سٹور انہوں نے کھولا تو اس میں جو انہوں نے ایکوٹی ریز کی، اس میں ہمارے ایک اور کزن ہیں جو کہ وہاں نیورو سرجن اینڈ ڈاکٹر ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ مل کے ٹوٹل جو انہوں نے ایکوٹی ریز کرنی تھی وہ کوئی $30,000 کے قریب تھی، اور اس کے علاوہ ان کو بینک سے قرضہ ملا. بٹ جیسے جیسے یہ پروگریس کرتے گئے اسی طرح ان کی کریڈیبلٹی بنتی گئی، لوگوں نے ان کو جانا، اور پھر انویسٹرز ان کے پاس آ کے خود سے ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کرتے رہے. اور آپ اگر کبھی امریکہ کا سسٹم دیکھیں تو وہاں پر آپ کی بینکس کے ساتھ کریڈیبلٹی بنتی ہے، آپ کی بینکس کے ساتھ کریڈٹ ریٹنگ بنتی ہے. تو اگر آپ کا سکسیس ریٹ اچھا ہو تو بینکس آپ کو زیادہ قرضہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور کم انٹرسٹ کے اوپر دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، مارک اپ کے اوپر دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے انہوں نے الحمدللہ اپنی زندگی میں پروگریس کی اور یہ آگے بڑھتے گئے. سو جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے، قرضے کا جو والیوم تھا بینکوں کی طرف سے وہ بھی زیادہ ان کو آفر ہوتا رہا. اچھا جناب باجو صاحب، آپ نے لکھا ہے کہ none of my brothers are my dependents. تو ان کے بزنس میں آپ نے کسی طرح گرو کرنے میں، ان کے بزنس میں فرینچائزز بڑھانے میں کسی طرح آپ نے مدد کی، اپنی کوئی انفلوئنس استعمال کی ان سالوں میں جب یہ بزنسز گرو کر رہے تھے؟ ارشد، یہ بڑا ہی ایک مزہ کا خیز سا پرسیپشن ہے جو کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی. میں پاکستان آرمی کا ایک پراؤڈ آفیسر، ایک لیفٹیننٹ کرنل تھا. جب انہوں نے کاروبار شروع کیا میں کشمیر کے محاذ کے اوپر پوسٹڈ تھا. اس کے بعد بھی میں نو میٹر میں جہاں پر بھی پاکستان آرمی میں پوسٹڈ ہوں اور پورے ایک سسٹم کی اکاؤنٹیبلٹی اور واچ کے اندر ہوں. میں پاکستان میں ہوں، یہ امریکہ میں کاروبار کر رہے ہیں. کوئی کسی بھی بندہ جو تھوڑی سی بھی سمجھ رکھتا ہے، عقل رکھتا ہے، وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ یہاں پہ میں نوکری کرتے ہوئے امریکہ میں ان کے کاروبار کو کسی طرح سے بھی میں انفلوئنس کر کے ان کے کاروبار کو بڑھا سکتا ہوں. تو یہ اس لیے یہ بات جو ہے نا بڑی مزہ کا خیز ہے. جن باجو صاحب، آپ کے بچوں کی کمپنیز کے حوالے سے بھی سوالات آئے اور آپ نے ذکر کیا ہے شون بلڈرز کا، ہمالیہ پرائیویٹ کا، موچی کوڈ ونرز کا، کرپٹون کا اور ایڈوانس مارکیٹنگ کا. تو یہ ساری جو کمپنیز ہیں یہ کیا کسی بھی طرح سے جب آپ فوج میں اہم عہدوں پہ تعینات رہے ہیں، فوج کے ساتھ کوئی انہوں نے بزنس کیا، یا آپ جب کمانڈر صدرن کمانڈ تھے سی پیک کے ساتھ کوئی انہوں نے بزنس کیا؟ ارشد، میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں صدرن کمانڈ میں بلوچستان میں تھا تو تب میں تو سی پیک میں نہیں تھا، لیکن میں جب سے سی پیک میں آیا ہوں میری
फैमिली, भाई बहन, बच्चे, किसी ने सी पैक के साथ कोई कारोबार नहीं किया। इसी तरह बलूचिस्तान में इसमें एक कंपनी का जिक्र है, क्रिप्टॉन, जो कि माइनिंग की कंपनी मेरे बच्चों ने रजिस्टर कराई 2019 में। आज तक उन्होंने इसका बैंक अकाउंट नहीं खोला, कोई इन्होंने लीज नहीं ली, कोई किसी किस्म का कारोबार नहीं किया। सो एक गलत परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई कि शायद वो उस इलाके में कोई काम कर रहे थे। इसी तरह और जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ अपनी पोस्टों में, मेरे बच्चे कभी किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हुआ। बच्चे इस वक्त आप पे डिपेंडेंट है और एक सिल्क लाइन एंटरप्राइजेस का भी जिक्र है। बच्चे क्या आप पे डिपेंडेंट है इस वक्त? एक घर भी उन्होंने लिया अमेरिका में। मेरे जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं, मैंने उनकी एजेस लिखी हैं। मेरा बड़ा बेटा 33 इयर्स का है, 18 साल तक जो डिपेंडेंसी की एज होती है। जो मेरा दूसरा बेटा है वो 32 साल का है, 32 इयर्स का, और तीसरा इस माशाल्लाह 27 इयर्स। वो डिपेंडेंट है, तीनों आला तालीम हासिल करके आए हैं और वो अपनी ज़िंदगी में अपनी ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, कुछ कंपनियां उन्होंने बनाई, उनमें उन्होंने काम नहीं किए। मैंने उनको हमेशा इनकरेज किया कि एक्सप्लोर करो, जहाँ पर भी आप फील करते हैं आप बेहतर कर सकते हैं, आपको कोई काम अच्छा लगता है, उसको करो। बल्कि ये मैं आपके थ्रू बाकी भी पेरेंट्स को मैं यही एक मशवरा दूंगा कि आजकल के जो बच्चे हैं, हमारा यूथ जो है, ये हमारा फ्यूचर है। इनको अगर कोई एक्सप्लोर करने के लिए ऑप्शन मिलती हैं, प्लीज़ लेट देम डू इट, लेट देम टेक एडवेंचर्स। और ये हमने अपने मुल्क को इसी तरह आगे बढ़ाना है। बाकी के तमाम मुल्कों में इतना आसान है कारोबार करना, ट्रांसपेरेंट तरीका है। अभी अगर अमेरिका में देखें तो मेरा ख्याल है दुनिया में सबसे ज़्यादा जो फाइनेंशियल लॉज और रेगुलेशंस हैं वो अमेरिका की इकोनॉमी में। 1 सेंट, 1 पैसा, 1 डॉलर आप वहाँ पर इंजेक्ट नहीं कर सकते जब तक वो अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू स्क्रूटनाइज नहीं होता और ओवर वॉच नहीं होता। सो उस तरह से बच्चे भी वहाँ से वही सीख कर आए हैं, पढ़ कर आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस यहाँ पर भी वो वही सारे प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं।